स्टाफ पूरा इनका होता है। तो सिंध के इलेक्शन, ख़ास तौर पे बाई इलेक्शन सिंध का, जनरल इलेक्शन में भी या तो डील हो जाती है, हमारी कुर्बानी दी जाती है पंजाब की वजह से कि पंजाब में नवाज शरीफ उनको गले पड़ते हैं तो हमारी कुर्बानी दे देते हैं। पीपल्स पार्टी वाले उनको ब्लैकमेल करते हैं पहले, फिर रिवर्स गेयर लगाते हैं, नवाज शरीफ को भी खंजर मार के आ जाते हैं वापस अपना फ़ायदा लेके। तो डीलिंग करके हमें इधर कुर्बान किया जाता है जो हम कोलिशन पार्टनर हैं पीटीआई के। तो हम इमरान खान साहब से भी अपील करते हैं और जो बाकी कंसर्न क्वार्टर्स हैं, स्टेट जिसको कहा जाता है, जिनके फैसले चलते हैं, जो गिव एंड टेक करते हैं, जो एनआरओ और जैसे नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिराने का बहाना करके इजाज़त दे के बाहर चला गया। अब वहाँ से बैठ के मुल्क को भी गालियाँ दे रहा है, फ़ौज को भी दे रहा है, हुकूमत को भी दे रहा है, स्टेट को भी दे रहा है। तो अगर इस तरह की गलतियाँ ना करें तो ये दिन ना देखने पड़े, इनको पहले छूट देते हैं, ये इनको गिव एंड टेक करते हैं। तो मेरी अपील है कि यहाँ भी जो है, हम इमरान खान साहब के कोलिशन पार्टनर हैं, मैं जीडीए का कैंडिडेट हूँ, सपोर्ट कर रहे हैं पीटीआई के, जहाँ मेमन साहब बैठे हैं, बाकी लोग भी बैठे हैं, तो हम कोलिशन पार्टनर हैं, हमारा भी ख्याल रखा जाए, हम कम से कम हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन दिया जाए। इधर इनके एसपी डीसी इन्वॉल्व होते हैं और ये इलेक्शन में जो बाकी डिस्ट्रिक्ट से कोई 8-8, 10-10 एसपीज़ को बुला के इलेक्शन में छोड़ देते हैं, वो जाके ठप्पे भी लगवाते हैं, धांधली भी करवाते हैं, लोगों के ऊपर जाके रोब-ताब करते हैं। एसपी के सामने कौन सा पुलिस वाला तो कौन सा आम आदमी रुक सकेगा। तो उनको रोका जाए कि अंदर एसपीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, ड्यूटी एक एसपी ज़िले के लिए काफ़ी होता है। ये तो सिर्फ एक तहसील है, तहसील का भी कुछ हिस्सा, तो उसमें क्या 10 एसपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और फ़ौज की हम डिमांड करते हैं कि पोलिंग के अंदर और पोलिंग के बाहर फ़ौज आ जाए, और उनको क्योंकि इनके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बाकी स्टाफ पे हमें भरोसा नहीं है, तो फ़ौज खड़ी होगी तो फिर ये कम से कम धांधली और टप्पेबाजी और लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। तो अगर इनको सिंध को, पाकिस्तान को ठीक करना है, अभी तक जो इनके करप्शन के पैसे पकड़े गए कहीं ज़ाहिर नहीं हुए। लॉन्चेस वाले पैसे ज़ाहिर नहीं हुए, ये आमों की पेटियों वाले पैसे ज़ाहिर नहीं हुए, ये फ्रिजेस वाले पैसे ज़ाहिर नहीं हुए। इनके पैसे पकड़े भी जाते हैं तो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। और ये यार फ़ोने बंद करो ना भाई। तो ये इनके पैसे बाहर नहीं आते, ना इनको किसी को सज़ा मिलती है। और इसी तरह से ये डील के थ्रू इनको ढील मिलती गई तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर ऐसा वक्त आ जाएगा जिस वक्त इस बीमारी को रोकना मुश्किल हो जाएगा। हम तो करप्शन के ख़िलाफ़ हैं, इमरान खान साहब भी ख़िलाफ़ है। तो हम कहेंगे इमरान खान साहब से कि सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है, सिर्फ पंजाब फ्रंटियर नहीं है, सिंध भी हिस्सा है। यहाँ भी आपके साथ जो लोग हैं इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो यहाँ में फेयर इलेक्शन जो कन्फर्म उसको कराया जाए कि फेयर इलेक्शंस होंगे। और बाकी जो स्टेट के आर्गन्स हैं जो इमरान खान साहब के साथ हैं, वो भी इस बात पे सिंध के साथ जो है ना रियायतें और डीलें ना दें उनको कि वो इधर धांधलियाँ करते फिरें, लोगों को जिस तरह मारें पीटें वो करें। क्या सिंध पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? तो हम ये मुतालबा करते हैं कि नवाज़ शरीफ की डील की वजह से सिंध को कुर्बान ना किया जाए, मेहरबानी करके, और यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन दिलवाए जाएँ। यहाँ इनको ढील दे देते हैं, 13 में भी दे दी, 18 में भी दे दी। 18 में तो हमें कुर्बान किया गया नवाज़ शरीफ के खाते में। तो नवाज़ शरीफ जाने, आप जाने, पंजाब जाने, उधर जो मर्ज़ी उसके साथ करें, ये भी उससे कम माफिया नहीं है। ये पहले एग्रेसिव होके ईंट से ईंट बजा के फिर जब थोड़ी सी आंख दिखाते हैं फिर ये माफ़िया मांगते हैं। तो माफ़ी आप बेशक हल्का हाथ रखें, मगर उनको कुछ उनको नवाजें तो ना उनके पैसे जो पकड़े जाते हैं वो वापस ना करें। उनको नैब के पैसे पकड़े जाते हैं फिर दोबारा सिंध गवर्नमेंट को देते हैं, फिर उनसे करप्शन करते हैं। तो ये करप्शन रुक तो नहीं रही है। ये जो रफ्तार की कैद व बंद से आज़ाद है जो ये ऑपरेशन, ये कितना लंबा क़यामत तक चलेगा क्या? इसकी कोई अब रफ्तार भी अक्रॉस द बोर्ड जो भी इन्वॉल्व है लोग उनको पकड़ें, सख्ती करें। इस तरह से ये धांधलियाँ करके ये पैसे कमाते हैं करप्शन के, फिर इलेक्शंस पे इस्तेमाल करते हैं, इलेक्शन पे जीत के फिर पैसे करप्शन करते हैं। तो इनके करप्शन के पैसों को कम से कम इलेक्शन में इस्तेमाल होने से तो बचाए ना, वरना तो ये हमारे सिंध के लोग और सिंध के ब्यूरोक्रेसी समझती है कि सिंध की जो है ना ये ता हयात क़यामत तक यही गवर्नमेंट है। फिर लोग भी थक जाएंगे इनको जो अपोजिशन कर रहे हैं। फिर मेरे ख्याल अब जो ARO है
وہ اس کا کمبھار کا رشتہ دار ہے. 40-50 آدمی جو ہیں وہ پریزائڈنگ آفیسر انہوں نے دی. ہم نے لسٹ دی اور ہم اس کو پکارتے رہے, بار بار ان کو کہتے رہیں, یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. یہ دیکھیں کرپٹ مافیا ہے, ہر ادارے کے اندر کرپشن ہے. یہ پیسے لے کے ڈیلیں ہوتی ہیں. اور یہ الیکشن کمیشن میں بھی کوئی شریف لوگ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ حاجی علی جان کی اولاد نہیں ہیں. یہ ادھر آتے ہیں, ان کے پاس رہتے ہیں, یہ سارے لوازمات پیش کرتے ہیں, پیسے بھی دیتے ہیں. کرپشن کے پیسے جو رکھتے ہیں اس لیے ہیں. یہ خود زرداری صاحب کہتا ہے کہ یہاں پاکستان کی الیکشن آر او اور ڈی آر او کی الیکشن ہے. تو ان کو تو یہ طریقہ آتا ہے آر او ڈی آر او کو خریدنے کا. ہمارے پاس تو نہ پیسے ہیں, نہ خرید سکتے, نہ دیں گے. فقیر کو دے دیں گے, ان کو نہیں دیں گے. تو بے شک ہم اپنے میرٹ پہ الیکشن لڑیں گے, جیتے جیتے ہارے ہارے. عوام کا ووٹ ہے. اللہ کی مہربانی سے میں مشکور بھی ہوں عمر کوٹ کے عوام کا, جو کل پرسوں انہوں نے شراب کا جو بیان دیا ہے, اس کے بعد ریولیوشن آ گیا عمر کوٹ میں. اور عمر کوٹ کے لوگ اب تبدیل ہو گئے. ان کی سمجھ آ گئی ان کو یہ کیسے لوگ ہیں. تو میں ان کا مشکور ہوں. الیکشن سے پہلے ہی رات میں کوئی جھرلو پھر جائے تو مجھے نہیں پتہ. بہرحال اس وقت جو ہے حالات ٹھیک ہے, مطلب کافی بہتر پوزیشن ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہم جیتیں گے. کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے دن اگر کوئی اس سے پہلے جو شراب والی بات کہی اس پہ اپلیکیشن دی ہے. یہ پولنگ اسٹیشنز 8-8, 10-10 ہزار ووٹس کی پولنگ اسٹیشن ایک جگہ. علی مردان شاہ کی زمین ہے جہاں اتا کہتے ہیں ہمارے سندھ میں, 4 آوری فارم, اس پہ 4 پولنگ اسٹیشن اٹھا کے ایک جگہ رکھی ہوئی ہیں. پچھلے الیکشنوں سے ہم پیٹ کے تھک گئے, مگر یہ آر او صاحب سنتے نہیں, نہ آر او صاحب سنتے ہیں. میں نے اوپر تک اپلیکیشنیں لکھی الیکشن کمیشن تک. الیکشن کمیشن ریمارکس کے لیے ان کے پاس, چوروں کے پاس بھیجتی ہے. یہ چور پھر وہی ریمارکس ڈال کے بھیج دیتے ہیں. نہ پرامشل الیکشن کمشنر سن رہا ہے, نہ آر او سن رہا ہے, نہ ڈی آر او سن رہا ہے, کوئی بھی نہیں سن رہا. تو ہماری یہ اپیل ہے. پھر تو یہ الیکشن سسٹم ہی میں سمجھتا ہوں یہ فیل ہو گیا ہے. یہ تو کرپشن کی نظر ہو گیا ہے. اس میں کوئی بھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہو کے لوگ جیت نہیں سکتے. اور اس کے بعد اس نے شراب کی بات کی, اس کا بھی میں نے اپلیکیشن دی. ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے 62-63 کے تحت تو ڈسکوالیفائی, مگر نہیں. پچھلے دفعے جب نامینیشن انہوں نے غلط بھرے, ہم نے تینوں نے نامینیشن غلط بھرے. اپنے اسیٹس ہی نہیں شو کیے جو ہم نے ثابت کر کے ہم نے دکھایا کہ ان کے اسیٹس ہیں. مگر یہ آر او ڈی آر او نے دونوں نے بحال کر کے اوپر بھیج دیا. اوپر ہم سپریم کورٹ تک اپیلوں میں گئے, مگر کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. ایک تو پیسہ چلتا ہے, ایک سفارش چلتی ہے. ادھر ایک شہر میں بھی ایک پولنگ اسٹیشن ہے, 7000 ووٹ ایک پولنگ اسٹیشن پہ. اس کا بھی ہم پیٹ کے تھک گئے. الگ اسکولز میں ہیں, بلڈنگز میں, رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں. ویرو شریف. تو یہ حالات ہیں. اب اوپر سے دھمکیاں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آگ لگا دیں گے اگلے دن, اور 18 کے بعد 19 بھی آئے گا. بھائی یہ کوئی جمہوری, یہ کہتے ہیں کہ جمہوری ملک ہے, جمہوریت ڈنڈورا پیٹتے ہیں, مگر یہ جو کہتے ہیں نا جمہوریت بہترین انتقام ہے, یہ استعمال کرتے ہیں جمہوریت کو انتقام کے لیے, عوام کی بھلائی کے لیے نہیں استعمال کرتے. ابھی تک یہ ہوا ہے یا رشوت لی گئی ہے یا لوگوں سے انتقام لیا گیا ہے. جی اور کوئی سے خود بات کر لیں. روشن بولو صاحب.